आम कैलिफोर्निया अच्छे सिटी रहा 1 2 3 मु 1 4 4 जन रे 4 जन रे सिनेमा हॉल चलो ये कहीं ना हिंदी फिल्म देखा अमेरिका रे जय कला जय पवन ए सामान जय जगन्नाथ सब फाइनली आम आज बाहरी गलु मूवी को मूवी वेदा 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 ये एक्शन मूवी टा देशात्मक ऊपर कहाँ रहा एक्चुअली जॉन अब्राहम तो फर्स्ट टाइम आज वाओ लुकिंग ग्रेट भाई तो लाइफ रे फर्स्ट टाइम आज आम जाऊँ यूएस रे मूवी देखा तो गाइज यू कैन सी समस्त आम बाहरी गलानु ए देखिए गाड़ी जो कार बाहर लाइफ रे अमेरिका रे फिल्म देखा मनुष्य जाउची खेल तो पूरा अलग प्रकार लाइफ रे फर्स्ट टाइम तमर भाई फर्स्ट टाइम बोले लाइफ रे आज अमेरिका रे मूवी अमेरिका रे फर्स्ट टाइम ना तो समस्त आज अमेरिका रे हमर फर्स्ट टाइम आज मूवी जाउछु हमें तो टोका सब देखते सब रेडी ए रहला गैरेज एबे कार हमर जस्ट बाहर को तो उबर इट्स रे खाइबा भी हमें ऑर्डर कर दी थी सकाळे खाइबा जानलु नहीं सुडी के आनी देछि आनी देछि पचालो आनी तो खाया आनी तो खाया आनी फाइनल लेट्स गो सो गाइस स्टे ट्यून जाई के थिएटर देखाबो पुनी गाइस देखो मूवी साथरे हमें तो लांजो हले हले चलछु देखो तो नहीं जाए बेटर ध्यान चलो पॉपकॉर्न सब इंडियन स्टोर नहीं पड़ेगा पॉपकॉर्न 12 खंडे पड़ियो अब कोल्ड ड्रिंक्स के पीवा ना कोल्ड ड्रिंक्स ना बहुत तो पीवार नहीं तो अपन इंडियन ग्रोसरी तले में न बैठो चीज वगैरह संग्राम जी जा पड़ अरे वो कार्ड में पैसा नहीं कानी चीज किना हो प्याज रसुण ना पटाटो ले आम बादाम पकोड़ा कौन खाइबे जैसे बादाम पकोड़ा बादाम पकोड़ा पकोड़ा you know peanuts fried peanuts I don't think I have DQ5 पिला बड़ा ड्रीम थला गाइस देखि पारते फाइनली आमे बाहरी गलु आ आमे अंदर छबे बड़ माने इट्स सब आसी छंती आपन माने के फिल्म देखि नथि सो फाइनली गाइस आमे आसी के पहुंची गलु एमसी आईमैक्स एंड सो हमरे एबे जस्ट स्टार्ट हे जेबो आ 10 मिनिट पर आमे एटी कार पार्क कर देई पड़े गाइस तमे तो देखि न थबो देखिबो ए इंडिया रिलीज हे कि ना हेनी इंडिया रिलीज हे गेले आज पर पछो छड़ी अच्छा गाइस वेलकम सो एठी रहिला एटा टिकट काउंटर आ आमे बैठु टिकट नबा हम माउसी दी जण आगे ठिया हिचंदी टिकट नउछंदी ठिया ही जदिया और टिकट्स पर वेदा थैंक यू सो मच तो फाइनल गाइस देखो तो टिकेट नहीं गलु आ भीतर को जाऊँ कौटा आमर 10 hey 10 7 to 14 right एक जीव ଆଉ କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଥିଲୁ
10 is there. ବାହାରେ ଥିଏଟର ହେଇଛି ନା Oh, wow. हाय गाइस फाइनल देखते हैं मैच के फाइनली पहुंच गलु थिएटर भीतर केही ना रे भाई तो इंडियन मूवी अमेरिका रे पड़ी छी देखु देबे केही जणे भी ना थिएटर रे ଆମେ କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆର 4 ଜଣ ଆଇଛୁ ଏ ମୁଭି ଚଲେଇବ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥିଲେ ସେ କହିନା 50 ଜଣ ନହେଲେ ମୁଁ ଓପନ କରିବିନି ମାନେ ଦେଖତା ଏତେ ଏତେ ଭଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ତ ଟିକେଟ କାଟି ଦିଅ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଠି ବସଛ ବସ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ଆଗ ସିଟ ପଛ ସିଟ ମଝି ସିଟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଟିକେଟ କାଟି ଦିଅ ବାସ୍ ଆସିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଠି ବସିବା କଥା ବସ ଆଉ ଦେଖୁତେ ଜଣ ଜଣ କରିକି ଆମେ ଟୋଟାଲ 4 ଜଣ ଥିଏଟର ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ବି ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ଲଗରେ ମାତିଛନ୍ତି ମୁଁ ରହିଲି ପବନା ମୋ ସାନ ଭାଇ ସେଠି ପଙ୍କ ଇଏ ହୁଅନ୍ତି ବଡ ଭାଇ ଇଏ ହୁଅନ୍ତି ମଝିଆ ଭାଇ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଧମଣା ପଙ୍କ ଆଉ କଣ ଶୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଆମ ଚିପ୍ସ ସରିଗଲାଣି ଦେଖୁଥିବେ ମୁଭି ଦେଖିଲେ ବି ଖୁସି ହେଇପାରିବନି ଚାଳି ମାରିବାକୁ ଲୋକ ନା କଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲ ଆମ ପଇସା ଉଠିଲେ ସୁନା ଆମେ ଯିବା ପଇସା ଦେଇକି ଆଇଛେ ଭାଇ ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଣି କଣ କରିବା ସେ କଣ ଭାବିବେ ଗୋରା ଭାବି ଆଇଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଭଳିଆ ଭଳିଆ କରି ଯାଇନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖୁଥିଲେ 4 ଜଣ କେବଳ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଫିଲ୍ମ କେବଳ 4 ଜଣ ହଲରେ କେହି ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସୋ ଫାଇନାଲ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଫିଲ୍ମ ସରିଗଲା 3 ଘଣ୍ଟା କେମିତି କଟିଲା ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିଲୁନୁ ଭିତରେ ଆଉ ମୁଭିଟା ଏତେ ବଢିଆ ଥିଲା ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ ଯାଇକି ଦେଖ ଆରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କିଏ ଯିବା କଥା ଯାଅ ଫିଲ୍ମଟା ତମକୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଭଲ ଲାଗିଲା କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏମିତି କେମିତି ହବ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା କେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ତ କୁହ କଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା କଣଟା ଶିଖିଲ କଣ ତା ଭିତରୁ ଜାତି ଧର୍ମ ତାକୁ ଇଏ କରାଯାଏନି କଣ କରାଯାଏ କଣ ଖୋଲି କଣ ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ହାର କିନ୍ତୁ ଲଢ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ ତମେ ହାରିଆର ଭୟରେ ଯେ ଲଢିଆ ଛାଡିଦେଲା ସିଏ ଖେଳାଳି ନୁହଁ Oh, thank you so much guys for today feedback.